Još od arhajskog doba starogrčke prošlosti isticao se niz svetih mesta koja su predstavljala prebivališta božanstava obdarenih proročkim sposobnostima. Iznad svih njih, po svom čuvenju, je oduvek bilo proročište u Delfima, poznato širom antičkog sveta. Ciceron je tvrdio da nijedna grčka kolonija nije osnovana bez prethodnog uplitanja proročišta u Delfima. Proročište je bilo smešteno na južnom obronku mitskog Parnasa, u oblasti Fokidi, nedaleko od severne obale Korinskog zaliva. Baš ovde je bog Apolon ubio i zakopao ljutu Herinog pitona, zmiju sa glavom zmaja, koji je pokušao da oteža porođaj njegove majke Lete kada je na svet donosila sestru Artemidu i njega na ljuljajućem ostrvu Delosu. Zemlji je tada promenio ime iz Pita u Delfi i osnovao svoje svetilište i proročište da u njima objavljuje Zevsovu volju. To je činio preko Pitije, sveštenice Delfijskog proročišta, obične žene iz naroda koja je govorila lokalnim dijalektom, dok su ostali sveštenici hrama bili članovi aristokratije. Kako je Delfijsko proročište bilo aktivno samo u određenim povoljnim danima godine, stvarali su se ogromni redovi zainteresovanih posetilaca. Poznata je priča o nestrpljivom Aleksandru Makedonskom, koji je došavši u nedozvoljeno vreme, počeo da vuče Pitiju prema hramu, a ona je otimajući se uzviknula: "Sine moj, pa ti si nepobediv." To je sujetni Aleksandar upravo želeo da čuje. Posetioci hrama su morali da se operu na izvoru Kastalije, da plate nadoknadu, pelanos, i ponude žrtvu, najčešće kozu. Pre žrtvovanja sveštenice su prskale životinju hladnom vodom. Ako bi ona ostala nepomična, smatralo se da Bog odbija da odgovori i da se proricanje odgađa, ali ako se životinja tresla i drhtala, odobravao se ulazak u hram. Pitija je u pratnji sveštenika i posetioca prolazila kroz pronaos i naos hrama. U hramu je pažnju privlačio plamen večne vatre na žrtveniku, održavane lovorovim i jelinim drvetom i uklesano zagonetno slovo E. Putopisac Pausanija tumačio je tajanstveno slovo kao drugo lice jednine glagola jesam, ti jesi, što je nepatvoren izraz vernikovog uverenja u postojanje Boga. Potom bi sledio silazak u Manteion, prostor koji se nalazio ili pod zemljom ili imao kakvo prirodno ili veštačko udubljenje. Pitija se povlačila u skrivenu odaju, gde posetioci nisu smeli da uđu, ali su mogli da čuju njen glas. Tu bi sela na visoki tronožac, pored svete stene kupastog oblika, obmotane spletom traka, a poznate kao omfalos, takozvani pupak sveta, budući da su Delfi smatrani središtem univerzuma. Stari pisci su čitav ovaj prostor prikazivali kao zastrašujuću pećinu ili razjapljenu zemljanu čeljust iz koje su kuljala isparenja od kojih je Pitija padala u delirijum. Ovo je nauka opovrgla. Pitija jeste žvakala sveti list lovora, udisala dim spaljenog lovora sa ječmom i pila vodu kasotide. Međutim, njena ekstaza je najverovatnije bila posledica autosugestije, koja je izazivala versku psihozu sličnu mističnom transu. Kad bi upala u delirijum, proročica bi na postavljena pitanja odgovarala sporo i neodlučno, izgovarajući nerazgovetne i nejasne glasove. Sveštenici proroci su sakupljali i saopštavali njene odgovore u heksametru, a same poruke su obično bile nejasne i dvosmislene, samim tim uvek na izvestan način tačne. Legenda kaže da je lidijski kralj Krez pitao Pitiju za ishod planiranog rata protiv Persijanaca. Ona mu je tada odgovorila: "Ako Krez preskoči reku Halis, uništit će veliku državu." Čuvši ovo, kralj se samouvereno upustio u ratni pohod, a proročanstvo Pitije se ispunilo. Pretrpeo je poraz od persijskog kralja Pira i tako uništio sopstvenu državu.